तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। नाजरीन, 28 मई यौम तकबीर वो तारीख साज दिन है जब अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान की सिविल व अस्करी क़यादत ने अपने मुल्क व कौम के वसीतर मफाद में अक़वाम आलम के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को बलाए ताक रखते हुए पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत बनाकर साबित कर दिखाया कि पाकिस्तान ना तो किसी से कम है और ना ही किसी मैदान में पीछे। 11 और 13 मई को भारत राजस्थान में पोखरान के मकाम पर एटमी धमाके करके पाकिस्तान में खतरे की घंटी बजा चुका था। भारत ने यक के बाद दीगरे 5 धमाके करके इस खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ने की मज़मूम साजिश की थी, जिसका हर सूरत जवाब देना लाजमी था। इस वाक़े के बाद मुल्क के सभी हलकों में यकसा तशवीश पाई जाती थी। उस वक्त अहले पाकिस्तान पर सिर्फ एक जनून तारी था कि भारत के एटमी धमाकों का जवाब देना जरूरी है। आखिरकार 28 मई 1998 की सपहर 3:16 पर पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने नारे तकबीर के साथ चागी में एक बटन दबाकर न्यूक्लियर तारीख में एक नए बाब का इजाफा कर दिया। पहाड़ों से अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजी। चागी का पहाड़ दहकते हुए जमीन से थोड़ा ऊपर बुलंद हुआ और फिर वापिस अपनी जगह पर विराजमान हो गया, मगर जलकर खाकस्तर होने से उसका रंग तब्दील हो गया। एटमी धमाकों के वक्त पैरों के नीचे जमीन थरथराती रही। पहाड़ की सतह 3 मिनट तक रुई के गालों में तब्दील हो गई। अमेरिका, बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की रसदगाहों में अलार्म का शोर बुलंद हुआ। सेस्मोग्राफिक आलात यकदम हरकत में आए। कोई रसदगाह उसको 40 किलो टन का धमाका दिखा रही थी तो कोई 25 से 30 किलो टन। कोई भी वसूख से नहीं कह सकता था कि ये सब कुछ ज़ेर ज़मीन कहां पर हुआ है। आलमी मीडिया पर एक शोर बरपा हुआ और पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसकी बरसों पहले से तवक्को की जा रही थी। और यूं एटमी धमाके करके पाकिस्तान दुनिया का 7वां एटमी मुल्क बन गया और उसे ये एजाज भी हासिल हुआ कि ये पहला इस्लामी मुल्क था जिसने एटमी शोबे में ये कमाल हासिल किया था। नाजरीन, पाकिस्तान आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत है जो किसी भी जारियत या दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। जो ताकतें पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ हैं, उनके पास अब सिर्फ एक रास्ता रह जाता है कि वो पाकिस्तान को अंदर से कमजोर और गैर मुस्तहकम बनाए और उसे एक नाकाम रियासत बना दिया जाए। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर मारिज़े वजूद में आया है और इसकी हिफाजत अल्लाह जल्ला जलालहू कर रहे हैं। आज दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने एटम बम अपने मायानाज साइंसदानों की अनथक मेहनत और कोशिशों से बिल्कुल अपने तौर पर बनाया है। और काबिल फख्र बात यह है कि इसमें किसी गैर मुल्की एजेंसी की या किसी गैर मुल्की इमदाद या अंसर शामिल नहीं। पाकिस्तान का जोहरी प्रोग्राम पेशावराना महारत के साथ निहायत और मौसर निज़ाम के तहत अपनी राह पर गामजन है, क्योंकि ये प्रोग्राम अर्ज़ वतन के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत का दंदान शिकन जवाब देने की मुमकिन सलाहियत रखता है। मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने का सहरा भी इसी प्रोग्राम को जाता है। इन धमाकों की बदौलत पाकिस्तान ने दुश्मन ममालिक के लिए एक वाज़े पैगाम दिया कि वो अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यौम तकबीर के मौका पर पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जाता है। अवामी जलसे, सेमिनार्स और स्कूलों और कॉलेजों में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जाते हैं, जहां इस तारीखी दिन की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली जाती है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवान नस्ल को इस अजीम कारनामे के बारे में आगाही देना और कौमी जज्बे को तकवीयत देना है। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के बाद आलमी बरादरी की तरफ से मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आए। कुछ ममालिक ने पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद की, जबकि दीगर ममालिक ने इस कारनामे को पाकिस्तान की सलामती की जरूरियत के तनाजुर में समझने की कोशिश की। बावजूद इन पाबंदियों के पाकिस्तान ने अपनी मईशत और सलामती बरकरार रखी और एटमी ताकत के हामिल ममालिक में अपनी जगह बनाई। नाजरीन, यौम तकबीर पाकिस्तान के लिए एक यादगार दिन है जो हमें अपनी खुद मुख्तारी और कौमी यकजहती की अहमियत का एहसास दिलाता है। इस दिन की मुनासबत से हम सबको अपने वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को एक महफूज और खुशहाल पाकिस्तान दे सके।
یوم تکبیر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم مل کر کوشش کریں تو کوئی بھی مقصد ہمارے لیے ناممکن نہیں۔ یہ دن ہمارے جذبے اور حوصلے کی علامت ہے جو ہمیں ہر مشکل میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے جس نے ہمیں کسی بھی جنگ کے خطرے کے بغیر اپنی مرضی کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی ناقابل اعتماد طاقت عطا فرمائی۔ قوم کے اتحاد، محنت اور یقین کامل سے اب پاکستان کو معاشی قوت بنانا ہے۔ ہمیں بحیثیت قوم آج معاشی خود مختاری اور خود انحصاری کے لیے یوم تکبیر والے جذبے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ آج یوم تجدید عہد کا دن ہے کہ پاکستان کے دفاع، سلامتی اور قومی مفادات کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت نے پاکستان کی قومی سلامتی کو یقینی بنایا اور دفاع میں کئی گنا اضافہ کیا۔ اس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں کہ یوم تکبیر پاکستانیوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے احیاء اور فخر کا دن ہے، جس نے خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھتے ہوئے استحکام پیدا کیا۔ ناظرین، کوئی بھی طاقت ہماری آزادی نہیں چھین سکتی، کوئی بھی منفی ہتھ کنڈا قوم کے اتحاد میں دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ وطن سے محبت ہر پاکستانی کی مٹی میں گندھی ہوئی ہے۔ بلا شبہ وطن عزیز ہمیشہ قائم اور زندہ باد رہے گا۔ پاکستان بیش بہا قربانیوں کے بعد حاصل ہوا اور بیش بہا قربانیوں، ریاضتوں، محنتوں کے بعد اس نے جوہری قوت حاصل کی۔ پاکستان امن پسند ملک ہے اور خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ ایٹمی قوت کے حصول کا مقصد دنیا کا امن خراب کرنا نہیں بلکہ خطے میں طاقت کے بگڑتے توازن کو قائم رکھنا تھا۔ پاکستان کا دنیا کے امن میں اہم کردار رہا ہے، اس کردار کو دنیا بھی تسلیم کرتی ہے۔ یوم تکبیر کا تقاضا ہے کہ قوم آپس میں اتحاد و یگانت قائم رکھے، اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی سازشوں پر نظر رکھے اور اپنے اتحاد و اتفاق سے انہیں ہر موقع پر ناکام بنائے۔ وطن کی ترقی میں ہر محب وطن پاکستانی اپنا بھرپور حصہ ڈالے۔ یہ امر ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہمارے دشمن ہمیں عدم استحکام اور اندرونی انتشار کا شکار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے خلاف دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے مذموم مقاصد میں پاکستان کے عوام کو اپنے وطن کے مستقبل کے بارے مایوسی میں مبتلا کرنے، نیز عوام الناس اور قومی سلامتی کے ذمہ داروں کے مابین بد اعتمادی پیدا کرنا شامل ہے۔ آج کل آپ کو قومی افق پر دشمن کی ان مذموم سازشوں کے اثرات واضح دکھائی دے رہے ہیں۔ اس صورتحال کے مقابلہ کے لیے ہمارا سب سے بڑا دفاع قومی اتحاد و اتفاق ہے، جس میں آج کل دراڑیں ڈالنے کی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں اپنی صفوں میں موجود کالی بھیڑوں پر نگاہ رکھنی ہے اور ان کی سازشوں کا اتحاد و یکجہتی سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارا اتحاد ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ مٹا دیں گے اے دشمن تیرے نام و نشاں کو، اگر جو دیکھا تو نے میلی آنکھ سے پاکستان کو۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں۔ اس کے علاوہ اہلیان کراچی کے لیے روزنامہ تشکر ہر اسٹال پر موجود ہے۔